بسم الله الرحمن الرحيم. باش نكملوا في سلسلة الفيديوهات على الأوتومات بروغرامابل. في الفيديو الأول شفنا l'initiation على l'unité centrale و différents موديل الموجودين، وبدينا بالباور سبلاي. الفيديو هذا باش نشوفوا l'unité centrale. دونك l'unité centrale متكونة أساسا من ميكرو بروسيسور وميكرو كنترولور، ومن البروسيسور ومن لي ميموار اللي هما لي روم والرام واللي بروم والاي اي بروم. في ليزوتومات هذا باش نتلاحاو بهم الاسات 300 سيري 300 فما 8 ولا 8 ديفيرون سي بي يو. باش يبداو من سي بي يو 312 avec integrated frequency module اللي هما دي سي بي يو صغار للابليكاسيون صغار، نوصلو حتى شي سي بي يو 318 دي. دونك فما سي بي يو 312 313 314 314 سي انتجريتد فريكونسي موديل، سي 314 مشهور برشا. 314 هذا 315 315 2 دي بي et 316 318 2. دونك في البروسيسور كيفاش تصير ديزانستركسيون بصفة عامة. دونك عندنا الانبوت، on va lire les inputs, on va exécuter le programme, diagnostiquer les communications et update voilà, les mises à jour des sorties. Le processeur voilà, في l'unité centrale on a différentes instructions. On a des instructions logiques, des instructions arithmétiques, les équations, ainsi de suite. On a les transferts des mémoires, le comptage, la temporisation, scrutation pas à pas. نلقاو زادا للlecture immédiat que soit les entrées soit les sorties, les sauts, les tests sur bit ou sur le mot, le décalage, conversion, l'interruption, PID. Donc plusieurs instructions disponibles في البروسيسور ولا في l'unité centrale متاعنا. دونك les instructions هذوما اللي نجمو نلقاوهم par exemple كي تجبدو الداتا شيت تاع السي بي يو متاعك. دونك تنجم تراو اللي les différentes instructions اللي نجمو pardon les instructions اللي نجمو يعملهم السي بي هذايا. par exemple السي بي لهنا 314 دونك نجم يعمل ستور، الكاونت، لود، ترانسفير، كومبار، شيفت. دونك بلوزيور انستركسيون كيما موجودين هيك. كيف زادا دي سو فونكسيون كيما الكلوك فانكشن، diagnostic فانكشن، ايرور هاندلينغ انسي دو سويت. داكور. دونك موجودين عندنا حسب الريفيرونس ولا حسب السي بي يو utilisé. دونك فما des instructions et des sous-fonctions utilisées. بيان سور السي بي يو زادا حوايج من الامبورطون في السي بي يو اللي هما لو ولا لا ميموار. شوفوا لنا لود ميموري 256 كيلو بايت رام توصل حتى 64 ميجا بايت كي نستعملو كارت ميموار، نجمو نزيدو فيها كارت ميموار. دونك الرام شنيا سي كوا لو رام باش نعملو بريفمون على لي ميموار بيتي رابيد. دونك لو رام سي لو راندوم اكسس ميموري. دونك عندنا mémoire dans laquelle on peut écrire et lire les informations qui se trouvent dans la RAM en seulement envoyant l'adresse de l'information. ROM c'est read only memory. donc نجمو كان نقراو من الميموار، on peut pas écrire في الميموار هذه. نلقاو زادا البروم اللي هي programmable read only memory donc programmable une seule fois. et نلقاو الEPROM c'est erasable program read only memory ميموار اللي هي نجمو نفسخوها بالالترا فيولي. والتكنولوجيا جديدة واللي موجودين توا المستعملين اللي هما دو زي بروم اللي هما electrical erasable programmable read only memory. ce sont de ROM qu'on peut l'effacer électriquement et on peut programmer et reprogrammer entre 10 000 et 100 000 fois. دونك في كل unité centrale نلقاو الميموار متاعها، نلقاو لي كارت par exemple d'entrée. دونك لي كارت d'entrée يعطيو اندكساسيون l'état l'état de l'entrée هذيك باش تحط في الميموار متاعنا. par exemple لنا عندي
capteur. الكابتور هذاك عطيه انفورماسيون للكارت دونتري، دونك فما شونجمون d'état في l'adresse هذه. دونك directement l'information هذيك elle sera envoyée vers la mémoire، نحط في même adresse في البيت. دونك l'adresse متكونة من 8 بيت، دونك باش نحطها في البيت اديكوا باش نحط الانفورماسيون نتاعو. دونك يعني هيك عندنا في الليني 124 في البيت 8، دونك حط الانفورماسيون نتاعو. داكور. دونك كيف دو لا ميم فاسون وقت اللي نحبو نقراو من الميموار نتاعنا، دونك ندريسيو لانفورماسيون ولا لانفورماسيون في الموجوده في الميموار نتاعنا. دونك نعطيو لادريس باغ اكزومبل الانفورماسيون موجوده في 124 بيت 1. دونك ديريكتومون l'information هذيك elle sera envoyée vers la carte de sortie avec le même adresse pour envoyer donc l'information هذيك للاكسيونير نتاعنا. داكور. الخدمة كلها اللي تصير في وسط لونيتي سنترال، دونك عندنا لي موديل دونتري وعندنا لي موديل دو سورتي. السي بي يو هو اللي باش يخدم الخدمة كلها اللي في الوسط. اش معناتها عندنا في الموديل دونتري ولا لي كارت دونتري لي سيرفيس موديل دونتري باش ياخذ الانفورماسيون هذيك باش تتبعث للسي بي يو باش يحطها في ميموار، الكاز ميموار هذيك باش تصير بعتالي تريتمون بروغرام كي va être exécuté باش تكتبو انت. بعد سورتي دونك باش يعطي السورتي نتاعو باش يحطها في كاز ميموار، هذيك الكاز ميموار في ادريس معينة، بعتالي باش تاخدها ديريكتومون الكارت دو سورتي فال ترانسفيري فير لاكسيونير. دونك عندنا كابتور، كارت دونتري، سي بي باش يخدم الخدمة الكل باش يبعث الانفورماسيون للاكسيونير اترافير لا كارت دو سورتي. دونك الميموار هذيك كيفاش ناخدوها، كيفاش نعرفوا الميموار تكفينا ولا ما تكفيناش سوفيزون حسب الموديل اللي عندنا وي او نو. دونك هناك حسب الانسترومنت سوسيتي اوف امريكا ليزا عطات اون انفورماسيون، قالت لي اون استيم كونو شاك موديل دونتري سورتي يوتيليز 10 اوكتي، نزيدوهم une marge supplémentaire entre 25 à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple قاعدين نستعمل في 64 هناك entrée logique par exemple 24 continue، 59 entrées 120 alternatives ou 40 entrées 5 volts logique ou 88 sorties logiques 37 sorties logiques. Donc ce sont des modules d'entrée sortie. Module la somme on a utilisé 137 entrées 125 sorties, somme donc fois 10. On estime qu'on كل entrée ou sortie utilise à peu près 10 octets plus 25 à 50%. Ici on a utilisé 25%, donc on a trouvé 3725 octets. Donc le mémoire recommandé minimal c'est 4 kilo-octets, le minimum. D'accord. Donc l'unité centrale, le traitement de l'unité centrale c'est séquentiel. أول حاجة donc elle va mettre la mise à zéro du watchdog, le chien de garde. Elle va lire les entrées, exécuter le programme et écrire vers voilà l'écriture aux sorties, et ainsi de suite. Et puis elle va le mettre à zéro le chien de garde, ainsi de suite. C'est séquentiel, donc on ne va pas lire et écrire en même temps. C'est pour cela باش نلقاو عندنا كل سي بي اي les instructions نتاعو. donc نلقاو الميموار و les instructions نتاعو. voilà processing time par exemple ici le 312 c'est 0,6 microsecondes ou 1 microseconde l'opération sur bit, ou l'opération sur word تاخد à peu près 2 microsecondes كاملين. في 314 تاخد 1 microseconde و les bits l'opération sur bit entre 0,3 et 0,6 microsecondes. دونك هذوما هما لي زوبيراسيون. باش نعرفو احنا باش نتعداو من لوبيراسيون لوبيراسيون اللي هي لوبيراسيون تاع pour lire les données, exécution des programmes, les différentes opérations في البروغرام باش تصير مكونتاج زادا et l'écriture. donc c'est séquentiel. وهناك زادا هاكا تلاحظوا الوركينج ميموري ولا الرام يوتيليزي
la mémoire utilisée, c'est 2 kg instructions in RAM integrated. bien sûr نجم نزيدو الكارت ميموار، هناك 10 كيلو instructions in RAM integrated، ونشوفوا لنا الرام والإبروم، l'information على الرام والإبروم، والبروجرام بروسيسنج دونك فري سايكل او بي بي، الانتربسيون والريستارت اللي هما لي انستركسيون اللي قلنا كل واحد شنو يعملهم، شنو نلقى موجود. تنزلوا وفير ميزور نفهموا اكثر شو معناتها لي زو بي هضم لي او بي 1 او بي 40 او بي 35 انسي دو سويت. دونك نوقفوا لنا مع مع السي بي يو. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا لي كارت دونتري سورتي نيميريك اي انالوجيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.